Ja, gut, das sieht man. ताबियात वो खरीदने के लिए मोटी मोटी बात। तो नंबर एक, जितना मुमकिन हो सके अल्लाह के कहने पर अमल करो, ना अमल ऐसे तो तौबा करो। जितना मुमकिन हो सके अल्लाह पाक के रसूल के कहने पर चलो, ना मुमकिन होते जो तौबा करो। आप दौर में किसी इंसान की तलाक करो अनंत अलैम के ताब में कि ये जाए कब्जा न मानते चलो जाओ, अपने लिए खुद ही करानी। तो अगर पैसा मौजूद है तो पैसा या उसकी राह में खर्च कर दो, जो सिफर की बात है उसकी राह में खर्च कर दो। सिर्फ इल्म है इल्म पर चलो, सिर्फ माल है माल पर चलो, मकबा है मकबा पर चलो, जो कुत्ता की बात है आदि की राह में खर्च करो और उसे तुझे मिलेगा। बस जब छल मिला है ये सब वाले ये गाली होते तेरे छोड़ के बाद सारी की सारी है मके ये हो जाएंगे। अब क्या लड़ने तुम लोग हैं, हम लड़ते एक झालट लड़ती है एक भी लड़ता। फिलहाल ये अल्लाह ताला को कादिर मुतलक तस्वीर करके फिलहाल की मानते हैं। ये हम तक पहुंची बात हम बतलाते हैं, लेकिन अपनी तरफ से उसकी बारगाह में ईज़ और शिकस्त भी पेश करने के लिए कौन सा देख रहे। देखो एक तो ठीक है उसने बता लिया कि आप उसको बुलंद मानना पहले ये तरवीन हो इरबियल आला, ये दोनों अस्मा बुलंद हैं। बुलंदी का इजहार करते वक्त आप झुके थे, इससे मिलकर कोई आ ही है कि आपकी बुलंदी ये है कि हम तीजन है। आप बात में खुदा आप कहते हैं सुभान रब्बी आला, तो उसको क्या आपकी हालत ये होती है कि आप पास ही जाओ। इसलिए अपने इस इजहार होने का ये तरीका है कि आपकी अब बुलंदी और अजमत लान होती है उस सुनत आप यार जीते जाते एक तरीका तो ये है। और दूसरे तरीके बाकी और हैं कि आप उसके पौध से कोई ऐसा काम नहीं से निकाल लो जो उसके पौध का बायस हो सकता ओके भी पेड़ कर दो, या कोई काम ऐसा आप कर दो जो सिर्फ उसके शौक में हो, कोई काम सिर्फ उसके शौक में। ये इसका यार है ये काम फीसबिल्लाह हम वगैरह करते हैं और ये है बड़ा मुश्किल बात। अब कोई काम अल्लाह की कदर देगी करो तो सारी जिंदगी अल्लाह की कदर के ले जाएगी, ये सारी दर्द और करो अल्लाह। अब ये हार एक हाथ उंगली अल्लाह ने ये रख दो, सारा वजूद अल्लाह ले जाए, बहुत बाकी जगह यह है ना तब अल्लाह ले जाएगी। आधे जाने जगह बना दे अल्लाह के लिए, आप तो वहाँ जाना वहाँ बैठना सारा घर तारा माहौल जो रहता था अल्लाह के लिए। अगर आप दीन को अल्लाह की नहीं आप तो नहीं तो खायत यह है अल्लाह के अलावा उसमें नहीं आएगी। अब दिखाए हैं वो बदकार को भी क्योंकि दिल किसके लिए रखा है, अल्लाह भी रहता है। अब जितने काज का अपनी वो बना रहा है ये छोड़ रहा है भी के रहता है तो एक की जिंदगी का ये है कि आप आओ की म्याद रखने के लिए कोई हिसाब ना मुकर सकते हो, कुछ पाठ मुकर दो जहाँ तो आप याद किए करो। आप कुछ लोगों ने आते इसके आधार किया ज़िंदगी में जबरस्तानों के कई है ये कि जिसका इजहार है आई जिसका याद दिया कि शायद को खैरात किया पैसे लिए साथ क्या शुक्रिया याद दिया कि तेरी मेहरबानी की तूने मुझे मौका भी अकमल का इसे दिया है कि तू ये मुझे मौसम बनाया, ये तेरी मेहरबानी है कि मैं बहुत जगह पीर आ गई मौसम हो गया, ये उसका भी शुक्र अदा करो। बाकी अल्लाह का मैंने बेशुमार बताए हैं तरीके अपनी जिसका इजहार आज होना चाहिए उसके तकम्बल को बयान डाल दो अल्लाह अकबर ये याद करिए। वहाँ उसका गिरदाश नहीं है
اسے جگہ نے جان کیا کہ ہم وبا ہیں، ہم پنجاب میں کیا ہیں، ہم کتنے نہیں ہیں، دھیان بھی کرتے رہتے ہیں. تو جی میں یہ بولنا چاہتا تھا ہاں کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی دجا بھی اگر خوش دلی سے کی جائے تو بہت ہی مبارک بات بجا. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے جی کہ بڑی بےکیگی اور جبر کے ساتھ کیا کہ یہ بنا تو ہی اگر بلی عبادت کی جائے یہ تو بس تو رہی ہے، اور جبر یہ کی جاتی ہے آپ نے دیا ہے، یہ اور اچھی بات ہے. وہاں پر یہ تو آ رہی ہے نا کہ حالات سازگار نہیں ہیں اور پھر کیا ہے جبر میں. اور علی تیوار نے لیکن فیصلہ کر کے اپنے ماضی کیا ہے کہ یہ آپ کا عمل ہے مختصر ہے. وہ جو کیفیت دینے والا عمل ہے اس کا وہ تو پھر حرام نہیں کرے گا. کافر کو تمیز دے دے وہ نماز تم نے سن بھائی ساتھ تم میں آخر بات دے کیا ضرورت. اب پتہ چل جائے کہ نماز دی افادیت تو کوئی نہیں ہے ایسا آدمی یہ نماز پڑھے. یہ پانی آکار ہے یا اس لیے آپ اس کو پڑھتے جاؤ. دیکھو یہ یاد رکھنے کی بات ہے کہ نماز میں کیفیت فرض نہیں ہے، نماز فرض ہے. کیفیت کی فرض؟ کیفیت اس کی مہربانی ہے عطا فرما دے. اس لیے جمر کے لیے اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو وہ بھی نماز ہے کہ یہ ہم اتنے الجھے ہوئے تھے پھر ہم آ گئے، لوٹ آیا ہوں میں دنیا کی ویرانوں سے، کام کر آ گیا، بڑی بات ہے. یہ لوگ ہے اور یہ تو طریقہ بھی میں نے بتایا تھا کہ شریعت طریقہ جو فرق یہ ہے کہ شریعت یا اللہ کی اطاعت میں محبت کے تعلقات کرنا طریقہ بن جاتی ہے. قرض کے طور پر عبادت کرنا یہ شریعت ہے، اور شوق میں عبادت کرنا یہ طریقہ ہے، اور شوق میں کرنا اور طریقہ ہے. میرے پاس عمر سے لے گئی تو آدھی آپ بتاتے ہو کہ سر جلا دیے حضرت امام تعلیم نکال کے بعد کہتے یہ کہ سوئی کرنے والے نماز اللہ کی پڑھی چیز کی نماز رہنے والا سب کی نماز پڑھی اللہ پر کیا تو کہ شریعت کی نماز جانا قاتل نہیں پڑھتا ہے، مقتول نہیں پڑھتا ہے، ظالم نہیں پڑھتا ہے، مظلوم بھی پڑھتا ہے. کیونکہ کا خیال طریقن کی طرح دل میں آ جائے بات پھر آج ظالم بھی ہے. کھاپو ہے کہا گیا ہوگا اب سب یہ کو پڑے نہیں کیا دینا